ਤੁਸੀਂ रूह ना भर के वर्शिप करिए तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत खुदा होंगे आशीष मिलती, बरकत मिलती। मैंने हिंदी के कुछ लफ्ज़ आ गए मेरे को उर्दू की बाइबल है लेकिन मैं पंजाबी पढ़ा रहा हालेलुया आमीन आमीन। सो लूका दी इंजील और 11वें अध्याय च जाइए, चैप्टर 11 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। लूक चैप्टर 11 वर्स 5 ऑनवर्ड्स इत्थे लिखिया है कि फिर यीशु ने उन्होंने कहा कि तुहाडे च कौन है जिहदा एक दोस्त होवे तो अद्धी राती उठ के उहदे कोल जावे ते कहे कि मेरे दोस्त मैनूं 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक और दोस्त, एक और मित्र जिहड़ा सफर करके मेरे कोल आया है, पैंडा कट के आया और मेरे कोल कुछ भी नहीं कि उहदे इत्थे रखा। अंदरों जवाब दिंदा है कि मैनूं पीड़ा ना दे, मैनूं तकलीफ ना दे, दरवाजा बंद दे, मेरे लड़के मेरे मुंडे मेरे कोल बिछौने ते ने, बिस्तरे च ने, मैं उठ के तैनूं नहीं दे सकता। यीशु ने कहा कि मैं तुहानूं सच कहना कि अगरचे वो इस सबब नाल कि उहदा दोस्त उठ के उहनूं ना नहीं देवे, लेकिन उहदी बेहयाई दे सबब नाल उहदे बार-बार मंगण दे कारण उठ के जिन्नियां उहनूं चाहीदियां देवेगा। मैं तुहानूं कहना कि मंगो तो तुहानूं नहीं दिता जाएगा, लभो ते ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुहाडे लई खोल दिता जाएगा। जिहड़ा मंगदा है उहनूं मिलदा है, जिहड़ा लभदा है उहनूं ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਣ ਐਸਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ, ਆਂਡਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਦੇਵੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ब्रदर जी ने मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा दसिए। मेरे जीजो, यीशु ने अपने शागिर्दां नूं कहा सी कि ठहरे रहना, किते जाना नहीं। हालांकि यीशु की ट्रेनिंग च, यीशु की सैमिनरी च कितने साल रहे हो? कितनी देर यीशु ना रहे सर? 3 है ना, हाफ ईयर, 3.5 साल। मास्टर ने खुद देखा, उन्होंने अपने अखी सारा कुछ अंदर देखा, लेकिन there was one thing that was missing. That thing was not available in the Old Testament. ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰੂਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਨੂਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੈ। there is a mystery in there. There is a revelation hidden in that story. ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਰੋਕਿਆ, ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਠਹਿਰੀ ਸੀ, he didn't know what was outside. ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ? ਕਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਟਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਮੌਤ ਸੀ। ਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਡ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਾਲਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਾਲਨ ਨੇਚਰ ਪਲੱਸ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, that shows the work of the Holy Spirit in the Old Testament, where he was used to go but then come back. He would not stay there because death was still out there. ਅਜੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਨ। And then third time when he sent that, he didn't come back, because that is the work of the Holy Spirit in the New Testament, when the death was removed. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, this is where we are now. Hallelujah. You've been saved, you've been cleansed by the blood of Jesus Christ, and because of that, Holy Spirit has the right to land on you. Hallelujah. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। The same way now we are able to receive the Holy Spirit because we are cleansed by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
but you have to be like this guy. उन्हें क्या कि वो दोस्त आया, उन्हें कहता कि मेरे यार दोस्त आए ने, ताड़े जो बड़िया ने पड़ोसियों को गुआंढियों को मंगी होंगी चीज़ें, कभी दही, कभी नमक, कभी मिर्चा, कभी कुछ, कभी, ठीक है ना? लेकिन वो क्या है कि रात का बड़ा awkward time से, it might be लागा शायद 3 बजे होंगी ना, and he didn't have anything to offer. और उन्हें कहा कि मेरा दोस्त आया है, I must serve him. लेकिन की सी कि he could not give him anything. उठ के दूजे घर गया, उन्हें कहता कि प्लीज मेरे थोड़ी रोटियां दे, मेरा दोस्त है, मेरे को कुछ भी नहीं है. और अंदरों आवाज की पई ਉਹਨੂੰ कि मैं ते सौ गया. और उस जमाने च किसी ਹੁੰਦਾ कि वो बच्चों को नाल बंद के सौंदा है, ठीक है ना? उन्होंने दे दरवाजे इंज नहीं सने कि जो डबल लॉक लाया है, डबल ग्लेजिंग ये वो सब नहीं. They used to have very big कह लो कि वो जो लॉक होंदे सन, वो लकड़ियां चुक के ते वो दरवाजे बड़े मुश्किल खोलना पड़ता. बाइबल च लिखिया है कि उन्हें ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ नहीं ਛੱਡਿਆ. He did not stop asking. He did not stop asking at all until he got blessed. Hallelujah. There is a story in the Bible ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ somebody was wrestling with somebody and he did not let him go until he was blessed. ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? His angel of God. And he can bless me. Hallelujah. बाइबल ਚ लिखा है कि आसमान की बादशाही वो ऐसी जबरदस्त है, वो जोर आवरां दी है, वो जेड़े ना defeated people can't receive it. If you have a defeated mindset, if you have a mindset which gives up like that, and this is what Satan wants. और मैं मेरे जिंदो मेरे दोस्तों भैन भराओ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. He was praying for days. लेकिन डैनियल ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ 21 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਐਂਜਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਾਸ battling against that angel Gabriel himself. और फिर लिखा कि माइकल आया और उन्हें आके जेड़ा ना उत्थे फिर जंग कीती और उत्थों जेड़ा ना उन्होंने जंग दी हालत छड्ड के दूजा एंजल थले आ गया. हालेलुया. लेकिन डैनियल थले की कर रहा सी? carried on praying, carried on praying, he carried on asking, ask and it shall be given. प्रॉब्लम की है कि we just say oh lord मैंने bless कर दे and then we say okay you blessed हो गया बस ठीक. No, we must keep asking. साडे जो किन्ने ने जेड़े पवित्र आत्मा नाल भरे ने. And there is another problem which is a denominational problem which I have been through and I've actually found out the reasons behind it. A lot of people think the work of the Holy Spirit is the baptism of Holy Spirit. बहुत सारे कहते हैं जिवें तुसी किसी denomination तुसी देखो कि praise the Lord we are sitting in the Pentecostal church. They are aware of the baptism of Holy Spirit. लेकिन बहुत से ऐसे denominations ने वो कहते नहीं सानू ते ਜਦੋਂ worship ਹੁੰਦੀ मैं रोण लग पैना, ਜਦੋਂ worship ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ goose bumps ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ worship ਹੁੰਦੀ I can feel everything. Isn't that the Holy Spirit? But that is the work of Holy Spirit. ਪਾਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. Do you know that? How would a sinner feel convicted if there is no Holy Spirit? ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ baptism of Holy Spirit is a different experience from the work of the Holy Spirit. ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ. You must experience both experiences, the work of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit. ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, you feel good in the worship, and we were worshiping, you were feeling so good. But that is the work of the Holy Spirit. You must have that. ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ there is that collective salvation. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ we must also receive him as a personal savior. The same way the collective work of the Holy Spirit is amongst the believers everywhere. लेकिन की है कि we must have that personal experience ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ baptism of the Holy Spirit, which comes with the tongues. You will be speaking in tongues. You will be receiving the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. और ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ I can't go. You must bless me. You must bless me. How many
of you I can encourage to sit today and then say, I will not leave this building until I receive my blessing. I will not leave until I receive my healing. I will not leave until I will receive the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. I need it. And why do you need it? बाइबल में लिखा है कि ओदे जिहड़ी कलीसिया है, चर्च है, ओदे ते की केड़ी चीज प्रिवेल नहीं होएगी? The gates of hell will not prevail against the church. How is this possible? Hell च कौन रहंदा है? Hell च कौन है? दुष्ट आत्मावां है ना, है ना, बुरियां रूहां ने. और फिर उन्हें कहा कि ताड़ी कुश्ती जड़ी है, ब्रदर ने रूहानी जंग की गल की सी कि बदरूहां इबलीस सतांदा है. साडी कुश्ती जड़ी किहदे खिलाफ है? गोश्त ते खून दे खिलाफ. मैं भाई ना लड़ना नहीं, लिखिया है कि वो तरीकी दी फौजां दे नाल, दुष्ट आत्मावां दे नाल है. आत्मा नाल कौन लड़ेगा? आत्मा नाल आत्मा लड़ेगी. हालेलुया. साडी आत्मा वीक है क्योंकि असी साडी अपना जिहड़ा असी साडा पर्सन जिहड़ा वीक है. And that is why Jesus said, I will send you the comforter. I will send you the helper. Helper is required. Or mere Zizo, if you as a church want to live the victorious born again life, okay, this is the mandate for every believer in the church to live victorious born again life. Hallelujah. Fatah se badkar galba. Fatah se badkar galba. Jo ghalib aaye. One who overcomes. Hallelujah. One who overtakes. Jo ghalib aaye. Or that is only possible through the baptism of Holy Spirit. That is only possible through the work of the Holy Spirit in your life. That is only possible through the gifts of the Holy Spirit. मैं चाहना कि ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ. Prophets may rise and say, I have the gift of prophecy because I've been blessed with the Holy Spirit. I'm filled with the Holy Spirit. Hallelujah. And the prophecies will come out. अगर कोई ऐसे लंगड़ा चलता आवे, मुर्दा आवे, ऐसे कोई कोड़ी आ जाए, ऐसे कोई अन्ना आ जाए, लूला आ जाए, और वो आके ऐसे अंजना वापस ना जाए. Hallelujah. This is how the church should behave. This is how the church should do and help the other people around the world. This is what we are mandated for. ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, because we were going to the church. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, you know, have you ever tried to go to the school without the books and without your school bag? No, you wouldn't. Why would you do that? And they'll send you back. ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ. We don't carry the Bible. How will we carry the Holy Spirit? I must wake you up. I must shake you as well, brothers and sisters. This is a serious business. And you must realize one thing, Satan will not play fair with you. बहुत सारे सारे लोग समझते हैं, ओ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ तो ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜेगा. नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੇੜेगा. वो तो बल्कि ज्यादा छेड़ेगा क्योंकि यार बंदा ही बड़ा ढीला है. ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. He will actually be very strong against you. Isn't this why the a lot of Christian people, even born again people, feel so defeated? Even they are like regular church members, but we feel defeated. We feel on the back foot at times. We feel that our problems are so big. अभी हमने कहा कि पहाड़ जो है मैदान, we see big mountains in front of us. Why is that? Because we are not doing things right. And the first thing you will do right is to ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. और उन्होंने रिसीव करने का तरीका की है, कोई मैंने दसे. पतरस को उन्होंने पूछा कि उन्होंने की करिए. उन्होंने क्या कि ताड़े जो हर एक तौबा करे ते बपतिस्मा ले. हालेलुया. ते फिर रूह कुदस इनाम चुकाओ. And this is one thing God will not charge you for. Second thing, brother, salvation is the first thing. It's free and the Holy Spirit is free. And it's for everybody. उन्होंने क्या किया? वादा ताड़े नहीं बल्कि सारे लिए है. ठीक है ना? Once you will receive the Holy Spirit, then there is no reason why Satan should have hold on you. Because you will be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. You have to create that altar by getting baptized, by receiving the salvation, by repenting and getting saved, and then by declaring through the baptism. And then you have built the altar. Yahan par jab altar ban gaya, then Holy Spirit will come and dwell. Hallelujah. When the Holy Spirit will come and dwell on you, then you will receive the gifts of the Holy Spirit.
then you will be useful in the church. Then you will stand and the hell's gate will not prevail against you. Then you will stand and you will deliver people from bondages. Hallelujah. Then you will lay your hands on people and they will be set free. Hallelujah. From their problems. तुसी फिर दुआ करोगे और तुसी अपने लिए दुआ करोगे. Just imagine कि यीशु मसीह क्यों थ्रेट से रोमिया ली, क्योंकि he could build an army and army would never die. जिन्हें मर्जी मारी जाए वो सारे में जिंदा करी जाए. That was a big threat to them. जिन्हें मर्जी wound कर दो सारे में heal कर देगा. The thing is कि this is something we must understand as a church, as a fellowship, that God is willing to give. And He said, तुसी अपने बच्चों को रोटी को मंगे तो पत्थर नहीं दोगे. You are not unjust to your kids. You always try to give the best thing to your kids. And what is better than the Holy Spirit? Hallelujah. You must ask. You must ask. How many are ready to ask? और लिखा कि जो प्यासा है वो आए और पिए, तो मैं उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी करूंगा. और उसने ये बात उस रूह के बारे में कही थी जिसको वो पाने को थे. तो उसको पाने के लिए the first condition is to be thirsty. जो प्यासा है. और इंडिया पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं जेरे आए हैं तो जो पड़की लगी उन्हें कहते हैं पड़की प्यास जो सही लगी उन्हें जो गर्मी हुए बहुत अंदर आए जाते हैं पांपड़ मचे अग लगी and you just want to drink the water and then you can't find the glass, you can't find it and you get so desperate. This is kind of प्यास He wants to see in you. And because of that desperateness, then you will receive it. Hallelujah. You have to drink it. And then फिर लिखा है कि अंदरों पानी दी नदियां, और पानी की है कलाम, जिंदा वचन है, और दी नदियां अंदरों जारी होंगी. And then will be different fellowship. Then we'll be jumping and doing things. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਡਿਮੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, they will see ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, what kind of place is this? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਨ ਵੱਲ. Hallelujah. Because they can see, we might not see. ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, definitely ਸ਼ੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤੇ. And we are surrounded by so many other entities. We need the Holy Spirit. खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा बरकत दे. और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दरख्वास्त करांगा कि अगर कोई I don't know what's the setup for praying for the needy and the sick, and if you want to receive the Holy Spirit, and if you have given your heart to the Lord and you've been asking, बाइबल च एक और भी लिखा है कि जो रसूलां ने ਜਿਹੜੇ खादम सन उन्होंने हाथ रखे ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी blessing मिली. ठीक है ना? If you want to be prayed upon, तो चाहते हो कि तारे लिए दुआ भी की जाए, then let's do that. But you must ask. And then one more thing, ask for forgiveness and forgive each other. Because many times we don't receive the blessing because we have grudges in our hearts. If you want to be receiving those things, you must forgive. It doesn't matter who was wrong, who was right. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, does it matter ਕਿ ਕੌਣ wrong ਸੀ ਕੌਣ right ਸੀ? When we are asking for our forgiveness, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ. He doesn't say, oh, you were wrong actually. नहीं. Same way we must do that. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, just forgive others. Stop thinking about problems. Just forgive. Just let it go. And just say, Lord, I might not want to see that. I might not be in the same relation ever. Lekin I just forgive that person. I want to be clear in my mind with you, so then I can pray righteously in front of you. Hallelujah. And that will be the the point where you will start receiving the blessing or Holy Spirit support. Holy Spirit ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੇ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ. So when you will be wholeheartedly, and then to be wholehearted, लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है. मुबारक बात लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, the holy in the heart. वो लिखा है कि वो खुदावन ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ. The only way possible to see the Lord and His work in your life is to be holy in your heart. पाक दिल. और पाक दिल ਜਿਹੜਾ ਨਾ, it will not hold the grudge. It will not hold any problems. It will just let it go, and then it will let Christ come in. And Christ is the only person. If you let Christ come into your heart, He was the first person. He said, Father, forgive them because they don't know what they're doing. So if He can forgive those people जिन्होंने उन्हें हत्याई parents के लिए लाद कर दिया, खींच मारता, उन्हें कोड़े ना मार के तुम हुआ करता. If He can do that, why can't we do that? And if He is in our heart, then we are able to do that. It's very difficult,
It's almost impossible to do that. But through Christ we can do that. And through Christ, when we do that, we will receive the Holy Spirit. This is the first step of receiving forgiveness.